जुआर यही पड़ 300 टका मिल ना लिपि फोन बटला कौन से आसले कोस प्रकाश कोस कोस ए आसु गाधे छी ना ना गाधे सुधा जा गाधे नो गाधे के सुधा जल्दी जा 2 मिनट गाधे के हम बांधी में जल्दी जा ये तो गाधे के आसनला बाटर आसला केमिति कहउदिलो दे सिक्स पैक देखुछ ना पूरा स्टील बॉडी ओ है ना ना पोखरे गाधेर मजाटा अलग मजा उठाऊँ एटा कौड़ा गला है ना ताके लाजा हो तुम मामार घर होम मामार घर पाखे हो पोखरी अच्छी एटा आगुरी पूरा सफा देला ना भारी कतरा हो गलानी से गाधौ एपर्तंत गाधे आसी नाला एटा हूँ मो मामूर घर तो मो बांधी ना एपर्तंत कालिया नारिया सब अच्छा भाई जाइए लिपि को आने से आसूँ एका सागर बांधदेव से आसू तार वीडियो कंटिन्यू करुच्ची हाँ हाँ आसीगले दी जन कर मुझे पचर किए आगे किए गोटे बस आसला हाँ हाँ आसले चल जीवा राखी बांधा बाबू सेटा देला तू कहली सब नहीं बोलिए तो कौच हाथ देखा भगवान से तो सब नहीं गला नाना खाचा चलो जी राखी बांधे बहुत सारा भाई अच्छे पैसा देखा केतरा तो दरकार नहीं 10 टଙ୍କା तो नहीं जाए तो 10 टଙ୍କା 10 टଙ୍କା 10 टଙ୍କା 10 टଙ୍କା हेतिक जोर तो सैला कालिया ना उठू आसले समझ हाँ भिडियोटा किए करदेव ना टे माई कड़े हाँ मिलन तो केतरा राखी बांधी खाई किए बांधी कुंदे तते दी देथिला कि हाई तो कौन सोई पड़े क्या सीटी उठियो बस में बस बस हाँ तो या स्टाइल तो बढ़िया देगी ना हाथ दी खंडा हाट छतिर है देखो हेटा नना कर राखी दे मिलन ला भी अच्छी दे बाहर कर दे मत से दे बड़ा ये दुटा रख दे दुटा रख दे कदा आइला बेले कहनी दे बोले आलू कच्च भाई आस सजा सारे राखी बंधा है मिठा मिठा खाई मैंने बसंत लिपि कड़ा लगे कौन कर देख उठे देबू हाँ उठे देबू ना ए साढ़े बटे बटे दौनु उठे बस उठे देबू तो उठे देबू ना ये उठे राखी बांधिया जल्दी एठू पुणी मामूरू जीवु आंदपुर भाई आंदपुर नहीं जीवु ना नाक उधर गली दौन भाई हूँ कौन कर देखी प्रो एडिटरटा पूरा फोटो एडिटिंग कर बिस्कुटा को वाला कि तू अज्जा पे आनलुनी किछि तू अज्जा पे आनलुनी मो कहूजी अज्जा करे को लुचे देला ना कोन बिचुन नै जो कोइले फॉर्च्यूनर आनु आनु कि ना आज की खाई दी आसु कहले आसु खाई अरे एडे बिस्कुट न तू खाई तो रखे भाई बटर खाई देनी आ हेरा कोन पिन छोटे फाड़ा है सीए जहां पिंदा तू से पिंदी और सोई मन तिलने
ଆପଣ କି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ବନ୍ଧେ ସୁଧୁରି ଗଲେ ତୁ ସୁଧୁରି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କିନା ଦେଇଛି କଣ ଏଇ ଦେ ଦେ ମୋର ସିନ୍ଦୁର ତ ଦେଖାଯାଉ କୋଉଠି ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି ନା ଆଉ ବାବା ଭଳିଆ ନା କଣ କି ବାପା ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ରହିଲା ସାଥୀ ଭାଇ ତ ହାତେ ବାନ୍ଧିଲି ରାକ୍ଷୀ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ରହିଲା ସାଥୀ ଭାଇ ତ ହାତେ ବାନ୍ଧିଲି ରାକ୍ଷୀ ସ୍ନେହ ମମତାରୁ ମଡ଼ାଲ ଭରିବ ଛାଇ ପରି ମୋର ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ ମମତାରେ ତୋ ହାତ ଥିବ ଏଇଟା କାହାକୁ ବାନ୍ଧିବି ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛି କୁନ୍ଦେଇ କୁନ୍ଦେଇ ତାର ବାନ୍ଧି ଯିବା ହଁ ଦେ 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 ସଇଲା ନା ମନେ ଦେଇ କେମିତି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଯିବା କୁନ୍ଦେଇ ତାର ସେଇଆ କହୁନୁ କଥାରେ କଥା ଅଛି 50 ଭିତରେ ଥିବି କଣ 60 ପିଏସ୍ କହିବୁ ରୋକେ କରିଦେବୁ ଆଉ କେହି ତୋଠୁ ନେଇପାରିବେ ନା ରୂପାଟା ଚାଲିଲା ନାହିଁ ଆସୁ ରୂପାଟା ହଁ ରୂପାଟା ଏମିତି ଜୋରେ ଜୋରେ ଆଗ ଲାଗିଛି ଆଉ ଥରେ ସଫଳ କରନ୍ତି ଭାଇର ଏଇଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ହାତ ଗୋଟେ ପାଉନି ଏ ପୁଅ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଲା ହେଲେ ତୁ ଉଠିକି ପଳେଇବୁ ମୁଁ ତୋର ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧିଲି ନେ ହୁଳୁ ହୁଳୁ କର ହୁଳୁ ହୁଳୁ କର ଶଙ୍ଖଟା ଫୁଙ୍କା ନା ଜୁଆର ବଜାର ମତେ ଜୁଆର ମିଠାଟା କାଇଁ ମିଠା ଏଇଟା ଜରାବନି କି ମିଠା ଖାଅ ମିଠା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜରି ନେବେ ଠାକୁଲା ନେବେ ନା ତୁ ଦେଖି ଖାନା ସବୁ ଖାଇବା କଥା ଖା ଟିକେ ଛୋଟ ରହୁଛି ଗାଡ଼ି ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁରା ବଡ଼ ଭଲ ଭଲ ଖାଇଦେ ନା ମୋ ପାଳି ସରିଲା ନା ଲିପିନେ ବାନ୍ଧିବ ଯା ରୋଗୀ ଝିଅ ପାଳି ରୋଗୀ ଝିଅର এইটা হচ্ছে ରୋଗୀ ଝିଅ ନା ଏଠି ବାନ୍ଧିରେ କି না মতে জোয়ার হুয়া ରୋଗୀ ଝିଅ ପାଳି ରୋଗୀ ଝିଅ ପାଳି এইটা হচ্ছে ରୋଗୀ ଝିଅ ନା ଏଠି ବାନ୍ଧିରେ କି ଏ ଭିଡ଼ିଓ କର ফুলটা ତୁ କୁଆଡ଼େ ଉଠିକି ପଳେଇଲୁ କି ସେ ବାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି କାନରେ ନବୁ ନା କେତେ ରାତି ବାନ୍ଧିବ ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଦେଖି ଗୋଟେ କଲେଜରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଆଜି କେତେବେଳେ ମତେ ନା ଫୋନ କଥା ଶୁଣିଲି ଧୋକା ଦିଆ ବୋଲି କେତେବେଳେ ସେ ବାନ୍ଧିଲା ମତେ କାହିଁ ଧୋକା ଦିଆ ଚୁଲବୁଲ ଦେଇନେ ଅଜା ପାଞ୍ଚଟା କେମିତି କେତେ ପାକେଟ ଆଣିଛି ଆଉ ଦିଟା କାଳେ ନା କି କାହିଁ କାଳେ ନା ଆଉ ଦିଟା କହିଲା ବଦମାସ ମୋ ଧୋକା ଦେଲା କହୁଛି କାଳେ ନା ଆଉ ଦିଟା କି ଭାଙ୍ଗିଲା ପାଇଲେନି ସିଏ ଆଉ ଦିଟା କି ବାନ୍ଧିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ବାନ୍ଧିଲେ ଏଇଟା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମତେ କିଏ ମୁଁ ନିଜେ ବାନ୍ଧିଦେଇଛି ଅନୁ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଏଇନା ସବୁ ପୁରୀ ଯିବେ କାର ଭାଉଜର କିଏ ପୁରିବ କାମ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ତ ଯୋଉ ଅଣସୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଣସୁଧିଆ ଥିଲା କଣ ପୁରୀ ପା ଯିବେ କିଏ ପୁରୀ ଯିବେ ନା କି ହଁ ଏଇ ବାହାଘର ଯିବା କଥା ନୁହେଁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ବର୍ଷେ ତ ହେଇନି ସେ ତୋ ଯୋଉ ମୋ ସେ ଭଳିଆ ସେ ବାବୁଲିଆ ଯାଇନଥିଲେ ହାଚ ନା କି
ଦିଅ ହୁଳୁଳି ପକ ଭାଇ ମାନେ ପକେଇବେ ହୁଳୁଳି ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ ଏକାଥରେ କାଶ ହେଇଗଲା ଜର ଭାଇ ଭାବୁଛୁ କଣ ଭାଇ ଫୋନ ପେ ଦଉନ ପଇସା ଦଉନ ଆମର ସଇଲା ତୁମ କାମ ହେଇନା ଇଏ କଣ ପଳେଇଲେ କଣ ବେ ମୁଣି ଆଣିଛୁ ମିଲନ ମାନେ ଚକଲେଟ ଧରିକି ହେଇଛି হ্যাঁ মতো মিলিগলা আমার ঘরে লিপিকে 500 টাকা মিলিগলা খাইদেলা হ্যাঁ মতো বি মিলিগলা আনতে পাওনাটা সরিগলা এই আসু পড়ে গেল কি ভাই মিলিগলা আমার সরিগলা চু হ্যাঁ কাড়িয়ানা আছে এটা হচ্ছে মিলন আনি দেই মোর বহুত গরম লাগুছে কোন করিয়া মিলন আনি দেই সামনে বাইটা আনি দেই চকলেট অর্ডর দেই দেখনি দেখ বে সমু দেখ অভদ্র দেখ ভাই দেখ ভাই দেখ দেখ এটা হচ্ছে কালিয়ানা তরফରୁ ଆସିଗଲା হ্যাঁ কাগজ মাগি আনি দেই দেলা সেটা হ্যাঁ খালটা ভাই কেতে পয়সা সইলা আজি তোর কুন্দেই তা পয়সাটা পঠে দেব কুন্দেই কইলা সরু তারা ଥରେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ସରିବ লিপি তো ভাগটা লইগলা নেই যাসি জলদি দেউনু ভাই আসু তো গেমর নেই নেবে କୋଉ ସେଇଠି ତ ଏକାଥରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ସରିଗଲା ଆସୁ କଣ ଗଲା ମତେ ଆସୁକୁ ଦେଖାଉ ସେ ନୁଚି ଯାଇଠି ଆମେ ବାନ୍ଧିଲୁ ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣାଟା ଗୋଟେ ଜାକି ହେଇକି ଆସିକି ଶୋଇଛି ଦେଖୁ ବୁଲେଇ ଫୋନ କରିଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ ହଁ ଏଇନା କଣ ଫୋନଟା ଫୋନ କରିବା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧା ସଇଲା ମୋର ଜାଣିଛଣି ମୋର ବି 1000 ଆଉ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଚକଲେଟ ମାଇଁ ଚକଲେଟ ଖାଇବ ନା ଖାଉନ ନା ଖାଉ ନା ଯେ ଏମାନଙ୍କର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ସଇଲା ଲଡୁ ଖାଇଛ ଲଡୁ ସଇଲା ରଖିଦିଅ ହଁ ତା ଦୋକାନରେ ଦେଇଦେ ତାକୁ ତା ଗିଫ୍ଟ ଆସୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ତୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଧରି କାହିଁ ଦଉଛୁ ମାନେ କମଳା କେତେବେଳେ ବଲ୍ ତୁ ଖାଇଦେ କମଳା ବଲ୍ ଖାଇଦେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କୁନ୍ଦେଇକି ଦବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଇଦେ ନେଲେ ଲିପି ତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଋତୁ ହଁ ନା ପୁଣି ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜ କାମ ଆସିବ ଅଙ୍କନ ନେଇଯାଉ ଲିପିର ନା ଆସୁର ଆସୁର କେତେ ଜୋର ଖାଉଛି ଦେଖିନି ତାକୁ ସେଟା ମତେ ଦେଇଥିଲା ମତେ କହିଲେ ମାମା ଗଛରୁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ଆମର ସରି ନାହିଁ ଯିବୁ ନା ତୁ ଇଏ ଭାଇକି କଣ ଦିଆ ନେଇଯିବ ତୁ ଯିବୁ ତୁ ବୁଲିବାର ଘରୁ ମତେ ମିଲାନି ଦେଇଥିଲା ତୁ କାହିଁ ଓପନ କରିଦେଲେ କି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ଏଟା ବା ଅଲଗାଟେ ଏଟା ହଉଛି ଅଲଗାଟେ ବା ସେଇଆ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଆଣିଥିଲୁ ନା ତୁ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଛୋଟଟା ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଏଇ ଚକୋଲେଟଟା ମିଲାନ ଆଣିଛି ମିଲାନ সেটা ফ্লিপ ক্যামেরা লেখাই দিও দেখুন দেখিয়ে ফোন দেখা দেখ কোন দেই ফোন করছি কোন দেই ও আর গোটা এটি হচ্ছে হাই কেন গেল চকলেট ধরি পড়িলা তো সে নাই সে নাই কল করছি তা ভাগরে আমি সব নেই গলু
हाय मामन ହେଲା ବିରେ ଦେ ମୁହଁଟା ଫୁଲେଇବ ମତେ ଦେଖିଲେ ଏଯାଏ କଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ରଖ ये खाईगलान देखी तो केମିତି ଖାଉଛି चॉकलेट मत दिया मैं खाई समझ गोटे नहीं नहीं खाई दियो हाँ मोबाइल खालटारे बस से तो किसी कहनी तो शोभि गंटे भाग बांट कर भाई भाई मत तो कहीं कोरोना देनी भाई श्रद्धा पूरा कौन है ना ना खाइनु तुम्हें कौन खाली खाऊच हौ हौ ये खाई जाए कौन गोटे पर गोटे खाली खाई देनी कौन आउची देखिए टिके এই চকলেট খাইছিল না এটা এইটা খাইছিলু খাও বে মো মা को नहीं दे मो माँ बाहर चॉकलेट पसंद करती भल अच्छे चॉकलेटा अखिता माँ को नहीं दे माँ की दोनों खाया ना दीटा अच्छे माइनी खाइब ना चॉकलेट मत कौन दौले खाई दियो गोटे ना खाइले समझ तुम गोटे खाई दियो दे हाँ खाई दियो दी जन ये कौन सिक्रेट कथा चलती आई कौन सिक्रेट कथा चलती कि आनीलु कौन देलु कौन खाई दिया मुझे तो मना करी खाई दियो सरीगला खाईगले सब चॉकलेट सरीगला क्या 100 टका सरीगला ये आंध्रा ताको नहीं दे दिएला नहीं नहीं अरे भल मन राणी दे नथिला समस्त खाई सरे देला खाली वे नाही आउ भाई रा खाई ना खाई मते एई मधु चॉकलेट का आनी राखी दे सेद्रो एडी ना खाउची जानी मता उधर खंडे राखी दे सुन दिए हां तते दे दिदानी कोन भाई सइला बा एबा मते दे दिलु एबा मो टोटली गोटे खाइनी समस्त खाई गले से चॉकलेट खाली चोर बुद्धि समस्त कर सेटा के भी खाई दे खाई दियो सब एटा कोडा देखो ता गोटे जगह अछि राखी बांधी को जीवा पानी हम गला वीडियो करी देखिए मोर आडा चोरी पर मिठा दे ताकि तू कोई नहीं देखो कौन खाऊ मीठा चोरी करी खाऊ मीठा मीठा खाई दे मीठा खाई दे तो अपना देखी पार्थ ये फोटो शूट चलती मोर आउ दुटा फोटो उठे भाई मुझे रखी टे डीपी रे हाँ सब फोटो उठा चलता फोटो उठा राखी पूर्णिमा स्पेशल कैमेरा मैन है कौन आइल सब कौन धाई धाई पड़ेगा कौन कि कैमेरामैन मोर गोटे फोटो तू केमे लागला एमिति केमे लागला ना आज खाली फोटो रे उठाना भाई पळैला 5 जय हिंद 500 टका पळैला हातरू मु जानछि मो कष्टटा कोन ଆମେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ एति कोई वक्तव्य से सॉरी कट एति कोई मो वक्तव्य से शेष करछि एति कोई फोटो विशेष करछि जय ओडिसा जय भारत जय इंडिया तू कौन करछु के से पानी भीतर गाटा गोटे मो फोटो उठाउछि मिला ना ए पड़ियोटा फोन जीव गाटा जीव गाटा नहीं गोटे हां देख दे जा जोटे पठाइमी की कुआडो अन्य बसी बाटे पाउनी राखी चलो मु जाए
कि पोज पूरा कान पोज पूरा अलग प्रकार नंदू कॉल करथिला है सत ये सब अपेक्षा अच्छा फोटो उठेबू तू ना फोटो उठेबू लोक आइले नहीं गाधे तुम फोटो उठेबू या पाड़ी ये पिला तोर कोडी को हला ना भाई अच्छे प्लांट रे से वो प्लांट रे ए नीलांचल गुपचुप खाते गुपचुप माने मत खाऊ ना जल्दी आ जाइए खाई सोला नहीं नहीं जना रा भाई ନେଇଛୁ ନା କଣ जाओ जाओ ମା ନେଇ କିଛି ନେଲୁ ନାଇଁ लिपिरा मिलल ना पळेले आमे भी पळेबो ना ପଳେଇ ଆସିବୁ ଦେଖିବୁ ଗାଡ଼ି तो भाई मोर आसिक घर माने मामूर आसिक घरे पहुँची सारे केत तो आसला बेले मोर चार्ज ही नाला तो मेघ भी उठे चार्ज एवं भी है वीडियो एंड करनी तो से पुणी वीडियो कली मेघ उठलानी मुझे चार्ज बसैनी तो आज वीडियो को मुझे एंड करती आशा करी आप वीडियो पसंद आए जब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए आदौ भी भूलिए ना तो देखा नेक्स्ट ब्लॉग बाय।